啊！飞天蚊子早上我的心拉大点。什么？想先翻窗再用技能，结果被打到。这脚个技能用空了。先让管家帮我治疗。跳个舞助助气了。Откажу тебе, что спросить. Ты мне дашь, снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь, снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь, снова ты мне дашь. 在旁边围绕着，方便陪跑。东东洋钻在柜子里面被掏出来。闲闲没事过来扯个线线。李温吸好能量，准备飞天，在杨幂身边帮忙挡挡。杨幂放翻身蚊子飞天，来杨幂旁边帮忙格挡，以免李玟发现是假的来压完。格挡慢了被拿刀。怕李玟飞天砸我用技能，开大招了，往废墟这栋高建筑物那边走。技能按慢了被砸到。管家过来喊我起床。changed a bit though.
seen your face. Wanna what you're up to now. Yeah, my head is still up in space. I guess I never came down. I can tell you that I've changed a bit though. Not too much since then. 你问飞电机能打到管家。你问骗拳到管家直接拉人。管家在短板牵制不了，遗憾倒地。李温开大招，管家跑不掉。李温降落打到屋顶上，哟，板前用拳头招架割到。小助手紧张反向开板。先互补状态。管家也一起过来辅助。李温又骗我拳头。换招管家就先跟驯兽师互舞状态。丑西线，李温飞天线去管门的。看门进度快报好了，直接去抢开门。
最后也不要忘记订阅我，开启小铃铛。